Morning for this video, naman ta guys. Happy Friday tanan. Ari atong sudan guys, Margoso. Bulang pinirito guys. Sinamak ta guys. Morning tanan. Tulak to. Mao ta guys. Margoso guys, Margoso. Bulaw guys, bulaw ka pinirito guys. Ata shout out ko dito sa mga followers sa mayong agas tanan. Shout out ugly kay Giselle Birao, Jason Pacardo, Marso City da, good morning sa inyo tanan. Elma Sisjo, Tony Gudjo, Yone ni Rio da, good morning. Boss Bunax da, si Bongos Castillo da, good morning da to, mayong abiyaya da. Liyema Tante, Jansky Tugiran, Boss Jaime Portillo da, boss, good morning. Elizabeth Ramos, good morning lang. Alma Castor, boss Makiel da, good morning. Wala sa malawag, good morning sa tanan. Happy Friday sa tanan. Start naman sa aton nagasabong mahota guys, mahota Margoso. Shout out sa mga wala ko na mention da, sinsya guys, kaya doon nalipat ta. Balo mo nga anak tanga kwan, dumidad-idad ta. Good morning da. Happy Friday tanan. Mao naman ta guys. At yan ta bula ka pinarito guys oh. Butang ata ni kwan gravy ang kwan. Ang tawag gani? Ha? Harina na tangan mo na rin na para nga hindi magpilit. O ta guys, good morning sa tanan. Ang wala namin siya, pasensya kayo. Next shout out naman guys, kakalipat akong gisa na damo at obligasyon ginatubang. O ta, happy Friday, good morning sa